तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू दी माय चैनल मु संदीप राळ मो चैनल आपण मानक पुणी थरे स्वागत जनाऊँ केमिति अछंती आपण माने आई होप भल थिबे आपण माने जेमिति कि देखि पारुथिबे आज आमे गोटे मंदिर फ्रंट रे पहुंची गले तो आपण माने ए मंदिर आगुरु देखि जंती कि नाही सेटा कमेंट करिकि जणाई दियंतु मु आपण मानक कहि दउजी जे आमे तालचेर रो हिंगुळा मंदिर पाखरे पहुंची गले हिंगुळा मंदिर फ्रंट रे आम बाइक को टाइप रो देखा आउजी आपण माने कमेंट करिकि जणाई दियंतु भाई आगो को जेहेतु हिंगुळा यात्रा आसुजी तो ता टिके पूर्व आम पलि आसुँच बिकज ठाकुर आमर उभा हो सारे तो आम एबे जीवा बढ़िया मोटो ब्लॉग आपण मानक विश लिस्ट रे ऐड करवा देन देखि पारथुए भाई केते गुडे नुआ गाड़ी ठिया है से गुड़ा सब आज पूजा हम देन मु आपण मानक आउ थे आम बाइक रो व्यू देखई दउजी मंदिर फ्रंट रो सो गाइज आपण माने देखि पारथुए भाई एते क्यूट देखा आम बाइक मंदिर फ्रंट रे बहुत बढ़िया देखा आउजी आमर यात्रा हम 22 तारिख ठू बट मंदिर रे एबेठू लोक मानकर भिड़ लगी सारानी आपण माने जेमिति देखि पारथुए नॉर्मल दिन करे एते भिड़ लागेनी मु आगुरु बहुत थर आसी आम बाइक नहीं आज आम फास्ट टाइम पे आसती देन आपण मानक हिंगुळा मंदिर देखा जाऊ नथुबो मु आपण मानक टिके डिस्टेंस को जाइगिरी हिंगुळा ठाकुरानी को मंदिर देखै देबी भाई मंदिर तो विराट काय होई देखिया पई बहुत सुंदर आपण माने चलंतु मु आपण मानक मंदिर व्यू देखै देबी तो चलो ए बाइक नहीं आम जीवा टिके डिस्टेंस को देन डिस्टेंस रु मु आपण मानक मंदिर व्यू देखै देबी भाई मंदिर बाहर एत लोक भिड़ होती माने नॉर्मल दिन कर तो एमती भिड़ हुए मु आपण मानक टिके पूर्व कहूली तो चलतु आम जीवा मंदिर टिके डिस्टेंस 50 मीटर भाया दूर को पलैया देन आपण मानक मु मंदिर व्यू देखै देबी सो गाइज आपण माने देखि पारथुए माँ हिंगुळा मंदिर जेहेतु आम टिके डिस्टेंस को आसिले बारी मंदिर व्यू किसी एई टाइप रो देखा आउजी आपण मानक कैमेरा रे लागुथो जे छोटो मंदिर रे बट मंदिर बहुत बड़ A few moments later. सो गाइज आपण माने देखि पारथुए एई टाइप रो एंट्री गेट किछि अछि हमर तालचर रो हिंगुळा मंदिर रे भाई तळोडा एते गरम होउजी पाद पड़ी जाउजी आम खाली पादरे जेहेतु आइजंती कारण मंदिर को कहीं जानते जूता पिंधिकी सो गाइज आप देखि पारे ठाकुर नीतिकांति कौन गोटे चली हिंगुळा ठाकुरानी सेल्फी एबे भाइराल हम आपण माने सोशल मीडिया स्क्रॉल करी ओ भाई भाई ठाकुर को भी दर्शन करवा एत इजी नुहे भाई पाद पूरा फटका गला भाया सिस्टम भाई दौड़ी दौड़ी पड़ा भगवान भगवान सो गाइज मंदिर एबे भी कंस्ट्रक्शन रे अछि मंदिर काम एत पर्यंत पूरा ही पारनी जेहेतु आस्ते आस्ते होउजी सो गाइज आप देखि पारे आम हिंगुळा ठाकुरानी पाखे पहुँची गले तो द्वार बाहर रही आम टे ठाकुर नम करदे A few moments later. सो गाइज आपण माने देखि पारथुए एई टाइप रो किछि कंस्ट्रक्शन एबे काम अछि तो दूर रु तो आपण मानकु देखिदेली मंदिर केते बड़ तो एइटी आउ गोटे बड़ मंदिर हबो ना कोन हबो आपण माने देखि पारथुए केते बड़ बड़ खुंब तयारी हेलानी तो गोटे मिराकिल एबे हेला मु जतेबेले पटे आसुथिली मोर पाद पूरा गरम हो गला मु दौड़ी दौड़ी पळै आसली बट मंदिर भितर मु जतेबेले एंट्री कली भाई मंदिर भितर एते ठंडा लागुजी आमे समस्त एबे ठाकुरानी को दर्शन कले तो आपण मानक मु गोटे जिनस कहि दउजी एबे एक्चुअली मंदिर रे आमर ठाकुरानी नाहंती जेहेतु हिंगुळा ठाकुरानी आमर अग्नि रूपा तो यात्रा 9 दिन पई से एठू 1 किलोमीटर दूर रे अग्नि रूप रे उभा होइजंती तो सेठी आमर ठाकुरानी एबे पूजा पावंती मु आपण मानक एबे गले देखि देबी जे आमर ठाकुरानी कोडी पूजा पावंती तो चलंतु से जगह को एबे हमें जीवा A few moments later. सो गाइज आम एबे हिंगुळा मंदिर रु बाहर जीवा जोड़ी आमर ठाकुर प्रत्यक्ष भाव में उभा होती तो टिके पूर्व मुझे देखुली गाड़ी पूजा हम एवं अलमोस्ट हो सारा समस्त ठाकुर को गुहार होती
ଆମେ ବି ତ ଜୁହାର ହେଲେ A few moments later. ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେଠୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଳଚେରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାଇ ଖରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ଅଗ୍ନି ରୂପା ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। କେମିତି କ'ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। A few moments later. ସୋ ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଆମର ଠାକୁର ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆମର ଯେହେତୁ 22 ତାରିଖରେ, ତ 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବିଗତ 16 ତାରିଖଠୁ ଆମର ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେଣି। ଏ ମନ୍ଥର 15 ତାରିଖରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହୋଇଥିଲେ କି କେଉଁ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି, ତ ଠାକୁର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ଆମର ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଇକିରି ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜା ହେଇକିରି ଠାକୁର ଆମର ଏଇ ଦିଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥର ରୋଷଶାଳର ଠାକୁରାଣୀ। ରୋଷଶାଳରେ ଯେବେ ବି ରୋଷେଇ ହୁଏ ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ରୋଷେଇ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ରୋଷଶାଳର ଠାକୁରାଣୀ। ଆମର ଯେତେବେଳେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଏ ବର୍ଷ 22 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ପୁରୀରୁ ଆସିକିରି ତାଳଚେରର ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷଶାଳ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷଶାଳର ଠାକୁରାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବିକଜ ଦିନ 3ଟା ହେଲାଣି। ସକାଳ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମାଇକ୍ର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଅଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିକଜ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରରୁ, ତ ସୁଟ୍ କରିକି ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଭିଉ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ଅଗ୍ନି ରୂପା, ତ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। 22 ତାରିଖ ଦିନଠୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। 9 ଦିନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ମା ଯେହେତୁ ଖୋଲା ହୃଦୟର ମା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲା ମନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଖମୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମନରେ କାମନା କରିବେ ତାହା ପୁରା ହେଉ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି।